Mama. Nunoy. 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 Nunoy? Nunoy? You read nga, you read Jesus. Read about Jesus, you read. Time. Nakita niya na nandito sa subdivision namin si Robbie. Kaya nagsumbong siya kay Frank. Sino gusto ba ni Robbie makausap si Gwen? Hello, Pupu. Kami ba 2 minutes away? Sige mo, salamat. Kiss, Mama. Hello, Robbie? Wow. Jesus. Mama. Oh. Eto. Nako. Preso. Jesus. Kiss. 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 Bu. Bu. Sabi ni Daddy, Bu. tuloy-tuloy na raw pagpapadala niya sa akin sa Wow, kinisip po ah.